like to discuss. Llámenos con sus preguntas de la escritura, cosas que quieren platicar o discutir. If you need some advice, Si necesitan algo de consejo, counseling, consejería, we're here to help you. estamos aquí para ayudarles. 1-800-917. Llamen al 1-800-917-7751. 7751. 1-800-917. 800-917 7751. 7751. Nice to have you with us. Es top tenerlos aquí con nosotros. It's been a pleasure to be with you these last few weeks in our new format. Y ha sido un placer tenerlos las últimas cuantas semanas en este formato nuevo. And we're waiting for your phone call. Y estamos esperando su llamada. That's right. We are waiting for your phone call. Estamos esperando su llamada. Now, what's that? Oh, no, Now, last week, la semana pasada, we had one of our callers una de las personas que nos llamó ask us a question nos hizo una pregunta regarding the abomination of the Levite con respecto de la abominación del levita with their concubine. con su concubina. And we delved into that. Y platicamos de ello. But then, by the way, as soon as you call, Y además, tan pronto como llamen, we will stop what we're doing. pararemos de hacer Every Sunday. Soy su anfitrión cada domingo, cada Yom Shemini. So if you need counseling, Si necesitan consejería, we'll use our 34 years of ministry usaremos nuestros 34 años de ministerio to try to help you. para intentar ayudarles. I have 34 years of ministry, Tengo 34 años de ministerio 30 years of married life, y 30 años de vida casada, and como casado, experience y experiencia in marriage, en el convenio de matrimonio, casamiento, in relationships. en relaciones. Maybe you're in a relationship now and you don't know if you need to stay in Quizás usted está en una relación en este momento y no sabe si continuar or get out. o si irse. Maybe you are in a difficult relationship. Quizás estén en una situación difícil. Maybe there are things in the house Quizás hay cosas en la casa that need to que change, necesitan cambiar. and you want to tap into our experience. Y quiere poder tomar de nuestra experiencia. So we're here to help you either for counseling, Estamos aquí o para consejería, advice, consejos, help, ayuda or just scripture-based guidance. o simplemente guianza basada en la escritura. So the number is 1-800-917-7751. El número de teléfono es el 1-800-917-7751. We're waiting for your call. Estamos esperando su llamada. To all the moms out there, I want to wish you a happy Mom's Day. A todas las mamás les quiero declarar feliz Yom de las Mamás. Not because it's necessarily a secular day, No necesariamente porque sea un día secular, but because it's one of the 10 commandments. porque es uno de los 10 mandamientos. Kavod et avicha ve'et imecha. Estima a tu papá y a tu mamá. So we honor Así que estimamos the fathers in Israel a los papás en and the Israel mothers in y a Israel. las mamás en Israel. So all of you who have borne fruit, Así que todas ustedes que han dado fruto, we wish you a happy, healthy, and a meaningful, restful les declaramos un alegre, un relajado y Mother's Day. significativo Yom de las Mamás. So, last week we were talking about trying to understand one of the 2 or 3 most difficult chapters La semana pasada hablábamos de comprender uno de los 2 o 3 capítulos más difíciles in the Word of Yahuwah. en la palabra de Yahweh. Because unless you really study Judges, Shoftim, Porque
porque solo que realmente escudriñen el libro de Shoftim, Jueces 19, 20, and 21. 19, 20 y 21. It can get very confusing or it's easy to misunderstand. Podría ser muy confuso o fácil de malentenderlo. Because we really have no experience. Porque en realidad no tenemos experiencia in our culture en nuestra cultura about that kind of situation. acerca de ese tipo de situación. So we made some good headway. Hicimos algo de avance last week. La semana pasada. We made some good progress. Algo de progreso. And it's necessary now I'm going to delve a little bit deeper. Y es necesario, voy a profundizar un poquito más into that. En ello. As we wait for your call. Al esperar sus llamadas. So, if you need pastoral counseling, si necesitan consejería pastoral, family counseling, consejería para su familia, advice, consejos based on scripture, basados en la escritura, whether it's relationships, sea en sus relaciones, or illness, enfermedad, we are here to help. Estamos aquí para ayudarles. For the past 2 Shabbats, por los pasados 2 Shabbats, just about coinciding with returning to the Shabbat that we understand is now eternal. Casi coincidiendo con el Shabbat que hoy comprendemos que es perpetuo. And then, of course, preparing for the next day. Y luego, por supuesto, preparándonos para el próximo Yom. The 8th day. El octavo. Today is Yom Shemini, the beginning of a new Shavua. Hoy es el Yom Shemini, el inicio de una nueva semana. The enemy came in with fever. El enemigo entró con una fiebre. And this is now 2 weeks in a row, right at Shabbat. Y han pasado dos semanas consecutivas directamente coincidiendo con el Shabbat. Right when everybody was leaving. Cuando todos se iban de aquí de la congregación. And I think I know why. Y creo que sé por qué. Number one, it's an attack of S period A period 10. En primer lugar, es un ataque de ese punto a punto tan. To attack us, to nullify us. Para atacarnos, nulificarnos. From keeping the true Shabbat. De guardar el real Shabbat. Now that we've confirmed it with the heavenly signs and we realize that the perpetuity of the week has never changed. Ya que lo hemos confirmado con las señales de los Shamaim y sabemos que la perpetuidad no ha cambiado. That's number one. Primero. Number two, the enemy sees and hears. El enemigo oye y ve. That we follow the Shabbat broadcast with this time. Que seguimos la transmisión de Shabbat con esta transmisión. Coming to you every Yom Shemini. Viniendo a ustedes y Yahuwah lo permite cada Yom Shemini. So I was attacked with a fever. Fui atacado con una fiebre. 2 weeks in a row. 2 semanas consecutivas. And it comes in for 4 hours. Viene por 4 horas. Showers, and then it leaves. Y se va. And that's about the 4th or 5th time. Ya es como la 4ª o 5ª vez. In the last month. En el mes pasado. I didn't know I would be able to do the broadcast this morning. Yo no sabía si hoy iba a poder yo hacer la transmisión. But then I began to do some research. Pero luego comencé a hacer algo de investigación. And I believe I know the cause. Y creo que conozco la causa. So if you remember to pray, please pray for our health. Así que si pueden, por favor, oren por nuestra sanación. I have inflammation. Yo tengo inflamación. And that leads to eczema. Y conduce a la eczema. Where the hands and the other parts are red. Donde las manos están rojizas. Dry skin. Piel seca. Arthritis throughout my body. Artritis por todo mi cuerpo. Muscle aches and pains. Dolores musculares. But they're all due to inflammation. Pero todo se debe a la inflamación. And so I did a little homework. Así que hice un poco de tarea. And I found that it's called frequent, something to that effect, frequent fever syndrome. Y encontré que se conoce como un síndrome de fiebres now, frecuentes. It's not serious or anything that needs to be serious because a real fever. Y
Y no es tan serio porque una fiebre real can last for a week, puede durar una semana, or a couple weeks. un par de semanas. And if those come and go, and they stick around for a week or two, Y si esas vienen y se van y se quedan por 1 o 2 semanas, that's something to be concerned about. Eso es algo de que preocuparse. But this is the kind of thing that comes, Pero este es el tipo de cosa que viene. and as quickly as it comes, 4 hours later it Y leaves. tan pronto como viene, se va. So I believe it's due, and as they say, it's not due to an infection Y dicen que no es debido a una infección or to irritation, o a la irritación. but all what happens, what I've understood is because of the inflammation Pero por lo que entiendo es que a causa de la inflamación of my internal organs, de mis órganos it internos, causes the immune system causa que el sistema inmunológico to overreact sobrereaccione or to act differently. o actúa diferente. So as soon as the immune system starts overreacting, Así que tan pronto como el sistema inmunológico comienza a sobrereaccionar, it raises the body temperature. levanta la temperatura del cuerpo. So that's what I've been able to ascertain so Y eso es far. lo que he podido averiguar hasta el momento. So if you're plugged into this ministry and my health is of concern to my students, Y entonces si están conectados a este ministerio y si el estado de mi cuerpo y mi shalom corporal o salud es de preocupación para mis aprendices, I'm going to ask you to pray les pido que oren por mí. for my health. Baruch Hashem Baruch Hashem Yahuwah. Yahweh. So we're waiting for your phone call. The number is 1-800-917-7751. It's right there on your screen. MJ, your morning DJ, every Sunday, 1-800-917-7751. Estamos esperando su llamada. Pueden marcar al 1-800-917-7751 y aquí estaremos con ustedes con la ayuda de Yahuwah todo domingo, todo Yom Shmini, para contestar sus preguntas sobre la escritura. So basically in Shoftim chapter 20, Básicamente aquí en Jueces, capítulo 20, and we'll put that on the screen, Jueces, Shoftim, we 20, see that the men of Benjamin vemos que los hombres de Benjamín had raped and gang raped violaron como pandilla este grupo de the personas concubine of the Levite who did nothing a la concubina del levita que no hizo nada. and offered and the house guest also was guilty. Igual el anfitrión de la casa era culpable, The host, the owner, el dueño de la casa, who offered his daughter. quien ofreció a su So propia it hija. was a tremendous abomination everywhere in Israel. Fue una abominación tremenda por donde quiera, aquí en Israel. But it was the men of Benjamin who had perpetrated this crime. Pero fueron los hombres de Benjamín que cometieron este crimen. So now we see how, and then of course we read and we remember that the Levite cut up the body parts of the concubine. Y luego leímos que el levita cortó la concubina en 12 partes And send a part y envió una parte to all 12 tribes. de cada parte de su cuerpo a todas las 12 tribus. Now, one thing that wasn't clear to me, Una cosa que no estaba clara para mí. feel free to comment. Y siéntase libre a comentar. Well, we know that he did that to show the rest of Israel Sabemos que hizo eso para enseñarle al resto de Israel what evil had taken place la maldad que había acontecido and the evil that had been done. y la maldad que se había hecho. But also, Pero igual, I believe, creo yo, and I'm not sure from the text, I'm having a hard time discerning that from the text. y no tengo la certeza porque tengo la dificultad de discernirlo del texto. Was she left for dead and then he killed her? ¿Fue dejada como muerta y él la mató? Or did he find her at the threshold of the door ¿O la encontró ahí en el regazo de la puerta? She was dead. and she was already dead? No, she was dead because he called and nobody answered, it says. Okay, let's Ella estaba muerta. let's look at those verses. Porque dice que él le dijo que se levantara y nadie le contestó. We're in Shoftim 19:27. Yeah, at verse 26 it says, Then came the woman in the dawning of the Yom. So she got back to the house. En el verso 26 del capítulo 19
de Jueces, and fell down. She fell down at the door of the man's house where her master was until it was light. So she's still alive. She came alive, and there she died. And her master arose up in the morning, y su amo se levantó en la mañana, and opened the doors, abrió las puertas de la casa of the bait, and went out to go his way. Y se iba por su camino. And see, so if she were not there, he would have gone. No, but keep Si ella no estuviera ahí, él se hubiera ido. And see, the woman, his concubine, was fallen down at the door of the bait. Estaba ahí la mujer, su concubina, caída en la puerta de la casa, and her hands were upon the threshold. Y sus manos estaban sobre. So she's still alive. No. Yeah, he said to her. Her hands were upon the threshold. He said to her, "Let us go up and be going." Yes, but then it says, but none answered. She was dead. Okay, that's interesting. That's why it's a little bit nebulous for me, because it says in Judges 19:28, he says to her, let us be going. Le dice, vayámonos. But nobody answered. Pero nadie contestó. Then he took her on the donkey. Y luego la subió sobre el asno. And returned to his place. Y regresó a su casa, a su lugar. And when he had come to his baites, cuando había venido a su casa, he took a knife and laid hold on his concubine. Tomó un cuchillo and divided her together with her bones into 12 pieces. La dividió junto con sus huesos en 2 partes. So that's why it was, for me, it was not 100%. It looks like she's dead. Para mí parece que está muerta, sí. I would hate to think that he actually killed her. O hubiera odiado pensar que él la mató. No, I don't think so. She died there. Murió ahí. She died there, and then he took the corpse back. Y tomó el cuerpo de nuevo con él to his home. A su casa. That makes more sense. Eso es más entendible. Okay, so in verse 1 Así que en el verso 1 of Shoftim 20, de Jueces 20, then all the children of Israel went out. Entonces salieron todos los hijos de Israel. And the congregation was gathered as one man from Dan to Beersheba. Y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan a Beersheba. In the land of Gilad. En la tierra de Gilad. To Yahuwah even in Mizpah. A Yahuwah en Mizpah. So they all gathered. Entonces todos se reunieron. To respond to those 12 pieces. A responder esas 2 porciones del cuerpo de la mujer. To act upon the abomination. Y actuar sobre la abominación. That had occurred in Israel. Que había acontecido en Israel. How to respond. Cómo responder. And then in verse 2, the leaders of the people. Y en el verso 2, los jefes del pueblo. Even the tribes of Israel presented themselves in the congregation of the people of Elohim. 400,000 footmen to draw the sword. De todas las tribus de Israel se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Elohim, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. So that was their response. Esa fue su respuesta. To draw the sword and to take vengeance. Sacar la espada y vengarse. On the evil act of many of the tribe of Benjamin. Sobre el acto de maldad de muchos de la tribu de Benjamín. Now the children of Benjamin heard that the children of Israel had gathered together to Mizpah, because in Mizpah that was where the Ark of the Covenant was kept. Entonces se reunieron in those days. En Mizpah porque allí era donde el Arca del Convenio se guardaba en esos tiempos. Therefore, where the Ark of the Covenant was, that's where the congregation was. Entonces, donde quiera que estuviera el Arca del Convenio, allí se reunía la congregación. And the children of Israel said, y los hijos de Israel dijeron, tell us again exactly all the details. Díganos de nuevo todos los detalles, cómo fue esta maldad. Now the Levite, entonces el levita, the husband of the woman, el marido de la mujer muerta, that was slain. Que murió, so you see, it confirms what you were saying. Confirma lo que usted está diciendo. She was already slain before he took her. Ella ya había muerto antes de que él la tomara. And cut her in pieces. Y la cortara en las 12 partes. Also came. Vino igual. And the Levite said, I came to Giva in Benjamin. Y dijo, yo llegué a Gabá de Benjamín. With my Pelegesh. Con mi concubina. To lodge. Para pasar ahí la noche. And the men of Giva, which is the tribe of Benjamin. Y levantándose contra mí los de Giva o Gabá. Rose up against me. Los de Benjamín se levantaron en contra de mí. Circled the bait. Rodearon contra mí la casa. All around.
todo alrededor, came upon me in the night, por la Laila, and thought to have slain me. con idea de matarme, And my concubine they have sexually forced, y a mi concubina la forzaron sexualmente, so that she is dead. de tal manera que murió. And I took my concubine and cut her into pieces, Entonces, tomando yo a mi concubina, la corté en pedazos, and sent her throughout all the country of the inheritance of Israel. y la envié por todo el territorio o toda la tierra de la posesión de Israel, For they have committed lewdness and folly por cuanto han hecho maldad y crimen in Israel. en Israel. See, all you children of Israel, Aquí todos ustedes son hijos de Israel, in the presence of Yahweh, in the presence of the Aharon Haidut. en la presencia de Yahuwah y en presencia del Aarón Haidut. Aharon Haidut is the Ark of the Covenant. El Aarón Haidut es el arca del convenio. Give us your advice and your counsel. De nuestro consejo y su parecer. And that's why we're here with you in this talk format. Y por eso estamos aquí en este formato de habla. We're here to give scriptural guidance, Estamos aquí para dar guianza escritural, advice, consejo and counsel. y consejería. But we need you to participate. Pero necesitamos que participen. So if you have a need, Entonces, si tienen alguna necesidad, prayer request, una petición de oración, that's the whole point. este es el enfoque total. 1-800-917 1-800-917 7751. 7751. 1-800-917 1-800-917 7751. 7751. Verse 8. Verso 8. And all the people arose as one man. Entonces There todo el was pueblo, complete unity, como un solo hombre, se levantó. Había unidad completa. saying, we will not go back to our tents. Diciendo, ninguno de nosotros irá a su tienda, Neither will any of us return to our bayits. ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Bait. But now this shall be the thing we will do to Geba. Mas esto es ahora lo que haremos a Giba. We will go up by lot against it. Contra ella subiremos por sorteo. And we will take 10 men Y tomaremos 10 hombres out of 100 throughout all the tribes of Israel, de cada 100 por todas las tribus de Israel, and 100 out of 1,000, y 100 de cada 1000, and 1,000 out of 10,000, y de 1000 y 1000 de cada 10,000, and fetch food for people, que lleven víveres para el pueblo, and prepare them, para que yendo a so that when Gaba they come to Geba of Benjamin, de Benjamín, according to the folly that they have wrought le hagan conforme a toda la abominación in Israel. que han cometido. So all the men of Israel en gathered Israel. against the city, Entonces todos los hombres de Israel se reunieron contra la ciudad, knit together as one man. ligados como un solo hombre. So this abomination united Israel. Así que esta abominación unió a Israel. And so that you can see what's accomplished Y pueden ver lo que ha logrado. when the brethren walk in perfect unity. Cuando los fraternos caminan en unidad perfecta. They were of one mind Eran de un solo parecer. and were knit together. Y estaban ligados, juntos. And the tribes of Israel sent men through all the tribe of Benjamin, Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, saying, what wickedness is this that you have done? diciendo que maldad es esta que ha sido hecha entre ustedes. Now give us the culprits. Deliver to us these men, Entreguen pues a aquellos hombres perversos, children of Belial, hijos de Belial, children of Satan, hijos de Satanás, who are in Geba, que están en that Gabá, we may fulfill the Torah by putting them to death, para cumplir Torah al matarlos, ponerlos a muerte, and therefore clean out and erase, y quitar y borrar, avenge a vengar the evil done in Israel. el mal que se ha hecho en Israel. But the children of Benjamin would not listen Mas los de Benjamín no quisieron oír to the voice of their brother. They were covering up the crimes of their brother. estaban cubriendo los crímenes de sus fraternos. They would not listen No quisieron oír to the voice of their brethren, la voz de sus fraternos, the Bnei Israel. los hijos de Israel. 14. 14. Any comments so far? Any insights, comments? Yes. This is actually what causes the war. Eso es en realidad lo que causa la guerra.
they were just going to go for the specific men that caused the crime. Ellos iban por los varones específicos que causaron el crimen. But because the tribe as a whole defended them and covered up, basically would not give them up for judgment. Would not turn them over. Sí, y básicamente porque la tribu entera los defendió y no los entregó para juicio. That's why there was a war. And almost, Benjamin was almost extinct. Y por eso Benjamín casi se extingue. Because they refused to do the right thing. Porque se rehusaron a hacer lo correcto. They were covering the sins of their brother. They were not taking it seriously. They were protecting these perverse people. Correct. No lo estaban tomando en serio. So things were getting worse and worse. Perversas, sí, así que las cosas empeoraron más. Not only the Levite and the owner and the concubine, she was a whore anyway. They were all, but still. Yes, still. No, but they were all Meshuggah. Sí, todo el mundo estaba haciendo mal en este caso. There's no righteous player. El anfitrión de la casa. There's no righteous player. El levita, todos. But like you said, it get worse. Y como dijo usted, se empeoró. Because they had a chance. Porque tuvieron la chance. Like you were saying, como decía usted, to avoid being destroyed. De evitar ser destruidos. But they continued. Pero continuaron. In the folly. En la maldad. That their brethren had started. Que sus fraternos habían comenzado. So if you cover a murder, or you cover a rape, or you cover the information. Si uno cubre un asesinato, una violación, la información. Then in essence. De algún crimen, entonces en esencia. You are as guilty. Usted es tan culpable. You see what I'm saying? ¿Ve lo que estoy diciendo? In essence, en esencia, in essence, you become part of the crime. Uno toma parte del crimen. Go ahead. You want to say something? To me, one thing going back is like, yes, all of this is horrible, but because we see a similar pattern with the situation with Lot. Para mí, sí, todo esto es perverso y malvado. Pero porque vemos una situación, un patrón similar en la situación de Lot. I believe it was the protocol that when something like this took place, they decided to appease those beasts by giving up the girls instead of giving up the whole house. Para mí creo que es un protocolo que para apaciguar o calmar a estas bestias de personas actuando como animales o peor, era el protocolo dar a alguna muchacha o alguna virgen para que dejaran al resto de la casa en shalom. It was like that sacrifice of the virgin or sacrifice of a young girl. Era como el sacrificio de una virgen o de una muchacha. But it's like these people were so perverse. They wanted the head of that household, the Levite. Eran tan perversos que no se conformaban con una mujer, querían a levita. It was bad. They wanted to have sex with him. They wanted to destroy him. And rape him. Destroy him, like not just have sex, but destroy him. No solamente querían tener sexo con él, pero destruirlo. But there was an unrighteous, like you said, unrighteous custom. Pero había una costumbre inrecta to offer their virgin daughter. Ofrecer a la muchacha virgen. Somehow there would be less, but in that culture, women were often seen as property. Que de alguna manera eso hubiera sido menos, pero en esa cultura las mujeres se veían frecuentemente como propiedad. So the way they were thinking was it's better to give your property. Así que de la manera que pensaban era mejor dar su propiedad than a Kohen. Que a un Cohen. Or the head of the house. O a la casa de un And that was wrong thinking because that was not the purpose of Torah. Y ese era pensamiento errado porque ese no era el propósito. That was man taking Torah. Era el hombre tomando Torah. And twisting it. Y torciendo. So when you turn a woman into simply a piece of property. Y cuando conviertes a una mujer en una pieza de propiedad. You can develop a custom to give her away for a gang rape. Puedes desarrollar una costumbre de rendirla o darla para una violación en pandilla. In order to protect the man. Para proteger al hombre. Who is seen as more valuable. Que se ve como más valioso. But that's not what the Torah taught. Pero eso no es lo que enseñó But Torah. that's the way man twisted it. Pero así es como lo torció el hombre. But see, I think we're dealing with I mean, I'm not saying that things were worse then. Things could probably be just as worse now. But there was not a police force. There was not a 911 phone to call.
you literally tried to appease the situation in the best way you could, I think. That's why they did that. And this wasn't just the only example. We see another president before that. En esos tiempos no había policía, no había número 911 al que llamar. Entonces se calmaba la situación de este montón de bestias rodeando una casa, atacándola para atacar a los varones o a un varón, y se entregaba a a una mujer que estuviera ahí, a una virgen, para que se calmaran con eso. You're on the air. Shalom. Está en el aire. Shalom, Aji. Shalom, Shalom, Tova. Tova. How can we help you? ¿Cómo le podemos seguir? Listening to what you said about they were those men of Gibeah. Escuchando lo que usted... To destroy the Kohen. I don't know if they knew that he was a Kohen, but they just want a man. They are so sick in their heads that they saw this man as something to play with. Right, hold on one second. She needs to translate. So when you talk, pause so she can translate. Okay. Go ahead. Entonces, este es Tova y llama queriendo contribuir a la conversación. Dice que ella no piensa que ellos querían destruirlo porque fuera un Cohen, ellos solo querían destruirlo porque era un hombre que no conocían. Go ahead. Okay. They just wanted somebody to play with. Querían alguien con quien jugar. Because their lust was so high. Porque su lujuria era tan grande, tan alta. Right. And they saw him as a plaything, y lo veían como un juguete. Right, they didn't know he was a Levite. No sabían que era un levita. And it seems as if where they got that woman, they were taking out their anger and not getting him. Y cuando agarraron, remember now, they're homosexual. Cuando agarraron a la mujer, like women. That's a good point. Cuando tomaron a la mujer ahí, se desquitaron con su enojo porque son homosexuales, no les gustan las mujeres. Yeah, that's a good point. In other words, they didn't know he was a Levite. They just saw him as a piece of flesh. En otras palabras, no lo veían como levita, no sabían que era un levita, lo veían como un pedazo de carne. Right, but even so. Y aún así, there was, like we were saying last week and this week, como decíamos la semana pasada y esta semana, there was plenty of misbehavior. Había mucho mal comportamiento. To go around. Que por todas partes, en todos estos personajes. But you're right, in order to protect himself. Pero sí, para protegerse a sí mismo. So he wasn't really Kohen of anything. Así que en realidad no fue Kohen de nada. Because in Hebrew culture, porque en la cultura hebrea, the husband, el marido, is the first Kohen. Es el primer Kohen. Yes. Even before later on the Aaronic and then the Zadokite priesthood. Aún antes del ministerio arónico y de Tzadok. So he failed in a true Kohen would have stood up. Un real Kohen se hubiera levantado. And said, you're not going to get me or my wife. Y va a decir, usted no me va a obtener a mí ni a mi esposa, no me va a atacar a mí ni a mi esposa. Because remember, in Torah culture, porque acuérdese que en la cultura de Torah, a concubine was not a mistress. Una concubina no era una amante. She had a lesser covenant. Tenía un convenio menor. But she was still considered a spouse. Pero todavía se consideraba esposa. So that when she was a pelegesh to one man, para que cuando era una pelegesh a un varón, she could not go to be with another. No podía ir a estar con otro. So there's enough blame to go around here. Así que hay suficiente culpa que compartirse aquí. That's true. Yeah. What shocks me though, lo que me asombró, that Benjamin, the tribe of Benjamin, es que la tribu de Benjamín was so perverse. Fue tan perversa. To even go into that kind of thing. De poder involucrarse en tal cosa. Absolutely.
Absolutamente. And not only that, Y no solo eso, wasn't King Saul from Benjamin? que no era el rey Shaul de Benjamín. And King Saul was the king. Y el rey Shaul fue el rey Who replaced Yahweh. que reemplazó a Because Yahuwah. Yahweh said, okay, well, if they don't want me as their king, Porque Yahuwah dijo, ok, si no me quieren a mí como rey, I'll give them a king after their own heart. les daré un rey que anhelan. So Benjamin in our history Así que nuestra historia, Benjamín, has good attributes, but also not good. tiene atributos positivos e igual no tan positivos. And even the tribal banner Y aún la bandera de la tribu of Benjamin de Benjamín is a wolf. es un lobo. It can be So positive or negative. a wolf Un lobo puede ser positivo o negativo. can serve positive things Puede servir o dar cosas positivas, representar cosas positivas, as well as negative. al igual que negativas. And we see that throughout Benjamin's history. Y esto lo vemos por toda la historia de Benjamín. Now, for instance, Shaliach Shaul, Paul, Por ejemplo, el apóstol Shaul, Pablo, was a Benjamite, era de Benjamín, de la tribu de and Benjamín. he was a wolf Y fue un lobo for Yahweh. para Yahuwah. So But he was also a wolf for the Pharisees. that's right. Pero igual fue un lobo para los fariseos. So, So, it depends on what side, Yeah. what side you're on. So Benjamin has a very, very interesting history. Benjamín tiene una historia muy interesante. And as you say, they were homosexuals. Y como dice usted, estas personas eran Now, homosexuales. today the Jewish people are made up of Judah, Benjamin, and Levi. Hoy el pueblo yahudí se compone de Yahudá, Benjamín y Leví. And we see in places like Tel Aviv, Y vemos que en lugares como Tel Aviv, entire cities ciudades enteras full of homosexuals. repletas de homosexuales. And so Benjamin still is bringing that. Is that place from Benjamin? Oh, Is yeah. that a location of Benjamin? Benjamin, Judah, it's all the same. Yeah, remember. Benjamín y Yahudá. Because Benjamin settled with Judah. Pregunto si ese era un territorio de Benjamín y dice Sholeach. So it's no surprise that that's one of the gay capitals of the world. Así que no hay sorpresa de que sea una de las capitales de homosexualidad en el mundo. So good points. Is Tel Aviv somewhere here? I don't want to get into that. I don't care. But the point is, you're welcome. Shalom, shalom. Thank you for your call. Shalom. Shalom, Toba. Shalom, shalom. So the point is, Benjamin settled with Judah, mixed with Judah. So that homosexual tendencies. El punto es que se instaló con Yahudá y esas tendencias homosexuales. Okay, let's get back. They're still there. They're still Siguen there. ahí. All right, so let's get back Regresemos to the text. al texto. But like you were saying in 13, the children of Benjamin would not listen to wise counsel. Y como dijo usted en el 13, que los hijos de Benjamín no escucharon consejo sabio. Mhm. And I do agree with Toba that they did not know that he was a Levite. Acuerdo con Toba que estas personas no saben que era un levita, because they said, let him out so we can get to know him, or know him. Le dijeron al anfitrión de la casa, sácalo para que lo conozcamos. And I can find that verse. Basically, that is what they said. That's what they said. But, so the people did not know who he was. Las personas no sabían quién era él. But the ruachim that the people had did. Pero los ruachim que tenían esos malvados sí sabían. Absolutely. Absolutely. So they gathered, verse 14, the children of Benjamin, instead of repenting. Entonces en el verso 14, los hijos de Benjamín, en lugar de arrepentirse And listening to the counsel, give us these men. Y escuchar el consejo, entréganos estos hombres para quitar la maldad. They did not listen to counsel and advice. No oyeron el consejo ni la The same like most people today ni la voz. who are believers. Al igual que la mayoría de las personas hoy que son creyentes. They don't want the counsel and the advice of people who have been walking with Yahushua for a long time. No quieren el consejo. They're determined to do their own way and their own evil. De personas que han caminado con Yahuwah por largo tiempo, están decididos a ir por su propio camino y hacer su maldad. Or even if it's not evil, they're set in their ways. Y aunque no sea maldad, están ya They're not willing to change.
establecidos en su manera de hacer las cosas y no quieren You cambiar. can't tell them anything. No les puedes decir nada. And so we see that in our assemblies. Y esto lo vemos en nuestras We asambleas. see that right here. Y esto lo vemos aquí. Okay, so we come on the air Venimos aquí en el aire. and we're here to offer a prayer, Estamos aquí para ofrecer oración, advice, consejos, counseling. consejería, Nobody's interested. pero a nadie le interesa. We see that right here. Lo vemos So aquí. this characteristic, Así que esta because característica, see, people want advice and help either on their own term, la gente quiere consejo y ayuda ya sea basado en sus propias according to their own requisitos, understanding. basado en su propio entendimiento, It doesn't force them to take account of their que behavior no les force tomar cuenta de su and comportamiento doesn't call them to change. y no les llama a que cambien. You see? ¿Ve? So that's why during the week, they'll Así call que- you and bend your ear and waste 4 hours of your time on the telephone and then do the exact opposite of what you tell them. Entonces durante la semana te Right. llaman, doblan tu oído por 4 shaot y luego cuando se trata de hacer las cosas no las hacen. But when it comes to the appointed time, Pero cuando se trata del tiempo señalado, this is an appointed time. este es un tiempo señalado. They're missing. No están aquí, están ausentes. So this is human nature. Esta es la esencia humana. And this is the nature that we found in Benjamin. Y esta es la esencia que encontramos en Benjamín. So rather than humble themselves under the mighty hand of Yah, that they may be exalted. Entonces, en lugar de And I humillarse, don't really care how many people listen or don't listen, because this is a time for me y en lugar de escuchar el consejo and for us y humillarse, y realmente no me importa cuánta gente escucha o no escucha, porque este es un tiempo para mí, para to nosotros, start the new week de comenzar esta nueva semana in the Word. en la palabra. See? And as a first fruit offering Y como una ofrenda de primicias to Yahuwah. a Yahuwah. So we end the week on Shabbat Así que acabamos la semana con el Shabbat, in the Word. en la palabra, And we go to sleep, dormimos hopefully without fever. esperando sin fiebre, The very next morning, y al próximo amanecer, early, temprano, we begin the Shavua Chadash, comenzamos la nueva semana, the new, Shavua Hadash, the new week la nueva semana in the Word. en la palabra. So we're fine. Así que nosotros estamos This is bien. a wonderful thing Esta es una cosa maravillosa to be practicing. de estar practicando. Verse 14, 14. verso 14. Rather than do Tov and begin a process of healing, En lugar de hacerlo todo, lo bueno, e iniciar un proceso de sanación, the children of Benjamin gathered themselves together los hijos de Benjamín se reunieron out of all the cities of Gibeah to go out and to fight, de las ciudades de Gibá para ir a pelear not only against the children of Israel, but the message that they brought, no solamente contra los hijos de Israel, pero contra el mensaje Teshuvah. que habían traído, que es So Teshuvah. when you come to the masses of humanity or to the lost sheep of both houses of Israel, Entonces, cuando uno viene a masas de a las multitudes de la humanidad o a las ovejas de ambas casas de Israel, with the message con el mensaje of Teshuvah, de Teshuvah, many times, muchas veces, instead of humbling themselves under the mighty hand of Yahuwah, that they may be exalted, en lugar de humillarse bajo la mano poderosa de Yahuwah para que sean exaltados, they determine to fight se deciden pelear against the calling en contra del llamado to make Teshuvah. para hacer la They Teshuvah. rise up Se levantan to battle para ir a guerrear against the calling, en contra del llamado, the message del mensaje, to make Teshuvah. para hacer la Teshuvah. Isn't that interesting? No sé And that's si a human interesante. condition that we see that in every generation, Y esa es una condición humana que vemos en toda generación, even to this day. aún hasta hoy. And of course, when you rise up against the calling and the messenger of Y Teshuvah, por supuesto, cuando you uno get worse, you don't get better. se levanta en contra You get closer to death. del llamado a la Teshuvah y el mensaje, los mensajeros de Teshuvah, uno se empeora, no mejora, se acerca más a la muerte. You follow me? ¿Entienden? Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. You have that certain glow about you today. Ay,
Yeah. So you're getting a suntan. See the sun? Where they were right there. There. Can't miss the sun, right? No. I didn't know you had a membership. To what? Tanning. I didn't either. You have a tanning membership? Oh, my back's getting tan. As long as it's not your backside, because you know who that's for. Oh no. S period, A period, tan. You don't want to do that. That's as long as you don't have that I don't. experience. That's reserved. That's reserved for S period, A period, tan. All right. 15. The children of Benjamin Los hijos de Benjamín were numbered at the time from their cities. fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 men who drew the sword, meaning able warrior. 26,000 hombres que sacaban espada, en otras palabras, guerreros hábiles, Beside the inhabitants of Geba, sin los que moraban en Giba, who were numbered 700 chosen men. que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. So 26 Así que 26 and then 700. y 700. Among all people, there were 700 chosen. Y de toda aquella gente había 700 hombres Men. escogidos, hombres Left-handed. que eran zurdos. Oh, that's even worse. That's Everyone, interesting. everyone that could sling stones at a hair's width Todos los cuales tiraban una piedra con la onda a un cabello and not miss. y no erraban. So they had within the 26,000, they had 700 Así que dentro de esos 26,000 tenían 700 who were like, what do they call them today? lefties, Marksmen. que eran No. tiradores. Marksmen. Ujú, You see? con la onda. 1-800-917-7751, the number to call right now. 1-800-917-7751. El número al que pueden llamar y no MJ, your morning DJ right here on a Sunday with Israel. no tengan temor de llamar aunque hablen solamente en español al 1-800-917-7751. Aquí les podemos ayudar con la traducción. The men of Israel Y los varones de Israel against Benjamin en contra de Benjamín were also numbered igual fueron contados 400,000 400,000 who drew the sword. que sacaban espada. So they were a much bigger force, a much bigger army. Así que eran una fuerza y un ejército mucho más grande. These are all trained men of war. Varones entrenados en la guerra. And the children of Israel rose up, and the much more numerous. Y los hijos de Israel se levantaron, los cuales eran mucho más numerosos. So they were in unity. Estaban unidos. They were now seeking the counsel of the Ruach Y HaKadosh. fueron a buscar el consejo de Yahuwah, de la Ruach. They rose up as one man. They went up to Bait Se Yahuwah. levantaron como un solo hombre y se fueron a la casa de Yahuwah to ask counsel a pedir consejo from Yahuwah, de Yahuwah, and said, which of us shall go first diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero to the battle against the children of Benjamin? en la guerra contra los hijos de Benjamín? So it wasn't a matter of should we go, Así que no era cuestión de debemos de ir, but which one should go, pero ¿quiénes deben de ir? because they already knew that they should go, Porque ya sabían que tenían que ir. because Benjamin refused the message and the calling Porque Benjamín se rehusó al mensaje y al llamado of repentance. del arrepentimiento. So they went to ask Yahuwah, which of the 11 tribes Así que fueron y preguntaron consejo de cuál de las 11 tribus should go first. debería de ir primero. And Yahuwah answered and said, Y Yahuwah respondió y dijo, let Judah go up. que Yahuda sea el primero. That used to be a beautiful song that Jeremy Storch used to do. Había una entonación preciosa que antes Let Judah cantaba Jeremy Storch, Yeah. Jeremías Storch, deja que suba Yahuda. He was the worship leader at Aron Kodesh Él era el líder de adoración en En- Aron Kodesh, en- la congregación Aron in Kodesh, Fort Lauderdale. en la ciudad de Fort Lauderdale. Yeah. And it was a simple Was it simple based song. on that Yeah. verse? Based on this verse. That's interesting. Let Judah go up. Dun, 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 dun. I forgot the whole thing, but it was a beautiful song. Short, Una entonación short and preciosa, sweet. corta y dulce.
So Yahweh said, let Judah go up first, Así que Yahweh dijo que Judá suba primero, the warrior el guerrero in Israel. en Israel. Of course, the lion would come from Judah, Por supuesto, el león vendría de Judá. the lion and the lamb El león y el cordero would come from Judah. vendrían de Judá. And the children of Israel rose up in the morning Y se levantaron los hijos de Israel por la mañana to encamp para ir en contra de against Gibeah, Giba, the house of Benjamin. la casa de Benjamín. And the men of Israel went out to battle against Benjamin. Y fueron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. And the men of Israel, Y los varones de Israel, meaning the other 11 tribes, quieren decir las otras 11 tribus, put themselves in battle array to fight against Benjamin at Gibeah. ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. And the children of Benjamin came forth Y los hijos de Benjamín vinieron hacia adelante out of Gibeah de Gibá and cut down to the ground of the Israelites that yom, y derribaron aquel yom de los hijos de Israel, 22,000 men. 22,000 varones, hombres. So Benjamin was strong. Así que Benjamín era fuerte, They were not a pushover. no eran fáciles de empujar. And the people, the men of Israel, encouraged themselves Mas reanimándose el pueblo, and set their battle again, or they recommitted to battle se recomprometieron a la batalla in the place where they put themselves in the array in the first yom. en el mismo lugar donde habían ordenado el primer yom. And the children of Israel went up before Yahuwah and wept Y los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Yahuwah until the evening, hasta la laila and asked counsel of Yahuwah, saying, we've suffered loss. y consultaron a Yahuwah diciendo, volvimos a pelear Shall I go up again con los hijos de Benjamín, nuestros ajim, to battle y volveremos a pelear de nuevo against the children of Benjamin, my brother? contra los hijos de Benjamín, nuestros fraternos. And Yahuwah said, go up again. Y Yahuwah dijo, suban contra ellos de nuevo. Baruch Hashem, Baruch Hashem Yahuwah. Yahuwah. Any comments so far? So far, I think it's interesting, but Go ahead. it's tough. It's tough. They knew they had to correct this thing, and they were steadfast to do it. Sabían que tenían que corregir esto y estaban firmes en lograrlo, Even though they suffered a setback. aunque sufrieron una pérdida. So when you're doing Yahuwah's will, Así que cuando está uno haciendo la voluntad de Yahuwah, even if you suffer a setback, aunque sufras un retraso, you have to pick yourself atoro, up and continue to do what he told you to do. tienes que levantarte y continuar a hacer lo que él te dijo hacer. Even though you may have an initial setback. Quizás aunque quizás tengas un retraso inicial. The book of Mishlei says that a righteous man El libro de Mishlei dice, Proverbios dice que un hombre tzadik, un hombre recto, falls 7 times. cae 7 veces. And 7 times they get up. Y 7 veces se levantan. 7 being perfect. 7 siendo el número de perfección. The complete commitment El compromiso completo to getting up. de levantarse. See, it's the 7-fold. They fall down 7 times. Y ven, se caen 7 veces. So that means a righteous man who knows his calling and knows what he's been put on this earth to do Y un hombre tzadik que conoce su llamado y sabe por qué ha sido puesto en esta tierra. may fall 7 times, Quizás caiga 7 veces, but every time they will get back up. pero cada vez se volverán a levantar, ¿no? Benjamin says, yep, Dice Benjamín, as Shaliach said, there were no righteous player. como dijo Sholiach, no había ningún personaje tzadik, justo. And in their foolishness, they almost wiped out the tribe of Y Benjamin. en su torpeza casi se extingue la tribu de Benjamín. That is exactly correct. Eso es exactamente That's cierto. what I was saying from the beginning. De eso hablaba yo al principio. You really can't find any righteousness. Realmente no se encuentra aquí nada de It rectitud. was a complete folly. Fue completa maldad. So the second Yom, they came back to fight again. Y entonces regresaron al segundo yom a pelear de nuevo. And again, Benjamin went out from Gibeah and cut down many of the children of Israel. Y una vez más, los hombres de Gibeah 18,000 who drew the sword.
derribaron por tierra otros 18,000 So hombres. these are mass Así casualties. que estas son víctimas en multitud. At this point, the children of Israel are not even sure that they're supposed to be avenging. En este momento quizás ya los hijos de Israel ni siquiera tienen la certeza que deberían de estar vengando their brethren and what happened. a sus fraternos y a lo que aconteció. Because they keep suffering tremendous loss. Porque siguen sufriendo pérdidas tremendas. 26. 26. Then all the children of Israel and all the people went up and came again to the Bait of Yahuwah at Mizpah. Entonces subieron todos los Benai Israel y todo el pueblo y vinieron de nuevo a la casa de Yahuwah en And Mizpah. wept and sat Y lloraron y se sentaron before Yahuwah. allí en presencia de Yahuwah. And they fasted that whole yom until evening. Y ayunaron aquel yom hasta la tarde. They offered burnt offerings and shalom offerings for and before Yahuwah. Ofrecieron ofrendas encendidas y ofrendas de shalom delante de Yahuwah. Because they couldn't understand why Yahuwah was saying, let Judah go up and go, go, go. Porque no comprendían por qué decían, sí, que suba Yahudá y vayan y vayan. And they were suffering such, not only opposition, but death. Y estaban sufriendo no solamente tanta oposición, pero muerte. So they were completely discouraged. Así que estaban completamente desanimados. Mhm. Once again, it's like it says in Brit Hadashah, our war, our battles are not with flesh and blood. Como dice en Brit Hadashah, nuestras guerras, nuestras batallas no son con carne ni sangre, but this was a spiritual war. Esta era una guerra espiritual. And even though, let's say there were like 50, 30 men that evening at that door, y quizás vamos a decir que hubieron 50, 30 hombres ahí en esa casa, en esa puerta esta tarde, that spiritual stronghold spread throughout the tribe. Esa fortaleza espiritual se regó por toda la tribu. And homosexuality, as we have heard before in a teaching, the base of it is a spirit of the effeminate spirit. Y como sabemos que en la homosexualidad, la base o una fortaleza conectada, esa es el espíritu de la efeminidad, which finds like-mindedness and rejection. Like-minded woundedness. Que encuentra la similitud en mente, en pensamiento, en esas llagas, en esos golpes de la vida. So they united with that spiritual stronghold, and they were being strong, literally. They were literally being a stronghold. They could not get past that. But it was a spiritual situation. A satanic stronghold. En realidad no podían sobrepasar esta fortaleza. Era una fortaleza espiritual. They would satánica. rather have Benjamin fight. Que prefería tener a Benjamín. The enemy wanted. See, okay, I'm gonna. The enemy wanted Benjamin dead anyway. Yes, el enemigo quería que Benjamín muriera de todos modos. And with the very fact that homosexuality was reigning among that tribe, homosexuality is a plan to destroy that person, humanity, because you destroy the head, you destroy the male, you destroy the one that dispenses the seed for the next generation. La homosexualidad es una fortaleza en contra de la humanidad para destruirla, porque así se destruye al varón, que es el que dispensa la simiente para la próxima generación. So Benjamin was a target, even though it appeared like they were enjoying their disgusting sexual perversion. They were really being attacked themselves from within. Aunque pareciera que estuvieran gozando de su perversión sexual, en sí allá había una plaga para extinguir desde lo interior a Benjamín. Yeah. Absolutely. Absolutamente. This is really a spiritual battle. Esto en realidad es una guerra espiritual. In other words, if Benjamin refused to make teshuvah, en otras palabras, si Benjamín se rehúsa a hacer teshuvah, they'd be wiped out. Van a ser borrados. Yes. Yes. And in the process of not making teshuvah, y en el proceso de no arrepentirse, no hacer teshuvah, they were hardening their heart. Estaban endureciendo su corazón. So the calling of Israel, así que el llamado de Israel was teshuvah.
Fue So la that shows teshuva. you it's a spiritual battle. Así que eso nos enseña que es una guerra Because they espiritual. violated the Torah, Porque transgredieron Torah, which is spiritual. lo cual es espiritual. They refused the call to Se Teshuvah, rehusaron al llamado de la teshuva, which is lo spiritual. cual es So espiritual. all these fleshly manifestations Así que todas estas manifestaciones As you de la said, carne, como dijo are usted, because they rejected son porque rechazaron the spiritual calling. el llamado espiritual And they're in a spiritual battle. y están en una guerra espiritual, But they're responding in the flesh. pero están respondiendo en la carne. And in the end, they cause thousands of deaths of the 11 tribes and their own. Y al fin In the end. de esto causaron miles de muertes de las otras tribus y de su propia tribu al fin de todo Because esto. they're manifesting it in the flesh. Porque lo están manifestando en la carne. Right? Yes. Tov. So, Now, verse 27. and the children of Israel inquired of Yahuwah, Y los hijos de Israel preguntaron de Yahuwah, for the ark of the testimony was in Mizpah in those days. porque el arca del testimonio estaba en Mizpa en esos tiempos. And Pinchas, the son of Eleazar, Y estaba allí en aquellos Yamim, en Mizpa, y Fines, Pinjus, el hijo de the son of Eleazar, Aaron, stood before the ark el hijo de Aarón, ministraba delante de esa arca in those days, en aquellos tiempos, asking Yahuwah preguntando de Yahuwah on behalf of Israel, a causa de Israel. shall I yet go out again to battle ¿Volveremos aún a ir en batalla against the children of Benjamin, my brother? contra de los hijos de Benjamín, nuestro fraterno, Or shall I cease? o cesaremos? Because they're not capitulating. Desistiremos porque no están conformándose al llamado. And in the meantime, we're losing more men. Y mientras tanto estamos perdiendo a más And now, varones. for the third time, Y por tercera vez, Yahuwah says, Yahuwah dice, go up. suban. Now notice, Y noten, on day 1, en el primer yom, Israel was defeated. Israel fue derrotado. Day 2, En el segundo, Israel was defeated. Israel fue derrotado. So a couple of points. Así que un par de puntos. On the third Yom, En el tercer yom, tomorrow morning, mañana, Sí, en morning. la mañana, en la Yahusha mañana, conquered death Yahusha conquistó la muerte when he rose on Shabbat morning, cuando se levantó el Shabbat por la mañana, not Shabbat evening, no el Shabbat por la tarde, as was commonly taught. como comúnmente se enseña. And we learned that. Y eso lo aprendimos. So it was interesting whenever we see the number 3 in Scripture, Así que lo que es interesante, cada vez que vemos el número 3 en la escritura, we know that the number 3 designates life. sabemos que el número 3 designa la Jaim, la vida. So for the first 2 days, Israel experienced death. Así que por los primeros 2 yamim Israel experimentó la muerte, But on the third day, pero en el tercer yom they will experience life. experimentarán la Jaim, Sí, la vida. again, De nuevo. Baruch Hashem. Third day in the morning. El tercer yom al amanecer. But what I also find interesting Pero lo que yo igual encuentro interesante is the fact es el hecho de que that when the Ark of the Covenant cuando el arca del convenio was in Mizpah, estaba en Mizpah, that Pinchas que Pinjus or Phineas, o Finés, he was the Cohen, the grandson of the first Kohen el Hagadol, nieto del primer Cohen Hagadol. was still ministering at the altar. Wait, todavía, I think that wasn't, okay, grandson. Estaba todavía ministrando en el altar. Yes. Was ministering at the altar. Estaba ministrando en el Mizbeach, So en el altar. this was, if we know our Torah, Así que si sabemos nuestra Torah, in Numbers 25, en Números 25, this was a legendary figure esta era una figura legendaria in Israel en Israel, because it was porque Pinchas fue Pinjus who took his sword, quien tomó tomó his spear. su lanza. So he knew what it was Él sabía lo que era to fight. pelear. See, this is very interesting. That's why Yahuwah made a brit with him. Yeah.
a covenant of shalom. Por eso hizo Yahuwah un convenio de shalom. Because it says he was zealous for his Elohim. Porque dice que él fue ferviente, protectivo de su So Elohim. I find it very. See, as we dissect. Entonces, al analizar esto, disectar esto, These verses. estos versos, We're seeing a lot of things estamos viendo varias cosas for the first time. por primera vez. Follow me? To me, it's like, Well, I'm not done. uh-huh, We're seeing a lot of things. estamos viendo varias cosas. We have a warrior priest, Tenemos un ministro guerrero and we have the warriors of y Israel tenemos a los guerreros de Israel who are marching quienes están marchando because of the zeal of Yahuwah. por causa del fervor de Not to destroy Benjamin. no para destruir a Benjamín, You follow me? yes, But for the zeal of Torah. pero por el fervor de Torah. And they come to the Kohen, Y vienen al Cohen, who has an eternal covenant of shalom, quien tiene un convenio perpetuo de shalom, and whose seed y can never be wiped y out, cuya simiente nunca puede ser borrada. because it says that Pinchas Porque dice que Pinchas will always have a man, siempre tendrá will always have a man a un varón to walk in his office. que camine en su A cargo. perpetual, eternal covenant of shalom through Un Pinchas convenio perpetuo de shalom a través de Pinchas, with his seed. con su simiente. You follow me? Yes. So here we have a high priest. Así que aquí tenemos a un sumo ministro. If you're just joining us, we're in Shoftim, Judges, chapter 20, verse 28. Si acaban de unirse con nosotros, estamos en Shoftim 20:28. Judges, Jueces 20:28. Jueces, 20, 28. He's not a high priest as a grandson of Aharon, No es el sumo ministro como el nieto de Aarón, who cannot be touched with the feelings and the zeal and the things that the other 11 tribes are experiencing. que no puede ser tocado con los sentimientos y la experiencia de lo que están experimentando las otras. But in all points is able to fully identify Pero en todo punto él puede identificarse del the todo conflict el conflicto of his brethren. de sus fraternos. See? And just like Yahusha, Y así como Yahusha, he's not a high priest who doesn't feel what we feel and can't identify with our lives, of our difficult lives on this earth. no es un Cohen Hagadol que no puede identificarse con nosotros, sentir lo que nosotros sentimos, las dificultades que tenemos aquí en la tierra. But Yahusha is a high priest Pero Yahusha es un sumo ministro who in all ways can identify with us. que en todas maneras puede identificarse con And in all nosotros. points was tested in life like us, Y en toda área fue probado en la vida así como nosotros, but without sin. pero sin pecado. And through this high priest, Yahusha, Y a través de este sumo ministro Yahusha, we enter into an eternal new covenant of shalom. entramos en un nuevo convenio perpetuo de Shalom. You see? So isn't it interesting Así que no es interesante that with que Pinchas, con Pinchas, Yahuwah made a perpetual covenant of shalom. Yahuwah hizo un convenio perpetuo de Shalom. So they go to a warrior high priest, Así que van a un sumo ministro guerrero and he knows what it's like y él sabe lo que es to have to take a sword or a spear tener que tomar una lanza, una espada and to eliminate evil para eliminar maldad from Israel. de Israel. Because Pinchas caught the Israelites doing what? Sexual perversion. Sexual perversion, cohabitating with the Moabites. Cosby. Zimri and Cosby. Porque él In the matter of Baal Peor. That was called the matter, Torah says, that was regarding the matter of Baal Peor. él captó a Cosby fornicando con uno de los jefes de Israel en la cuestión de Baal Peor. Zimri and Cosby. Zimri y Cosby. And if you don't know what the name Cosby, why don't you read it? Bill Cosby. Y si no conocen el nombre Cosby,
lean lo que quiere decir el nombre Bill So how many Cosby. women did Bill Cosby assault? ¿Cuántas mujeres asaltó Bill Cosby? Cosby and Zimri. See? Cosby. You remember we were Zimri. talking about yesterday? ¿Se acuerda que ayer hablábamos? Were you guys tuned in ¿Se yesterday? sintonizaron ayer? Were you ¿Ustedes? guys tuned in yesterday? ¿Se sintonizaron ayer? See, that devil is a liar. Ven, ese You diablo see, es un you see the number of people mentiroso. that are listening? Ve el número de personas que están escuchando. That's a lie. Esa es una mentira. That number is a lie. Ese número es una mentira. That number with that evil eye Ese número con ese ojo is designed malvado is designed to discourage us. está diseñado para desanimarnos. But I guarantee you there are several hundred people Pero that, le that will garantizo tune in. que hay como 100 personas sintonizadas. So here they come to inquire of Yahuwah at Mizpah, Así que aquí vienen a inquirir de Yahuwah en Mizpah and they encounter the grandson of Aharon, y se topan con el nieto de Aharón, Phineas, Pinhas. Pinchus. And here's a high priest that can fully identify with their calling. Y aquí hay un sumo ministro que se puede completamente identificar con su llamado. Because a while earlier back in the wilderness, Porque un tiempo atrás en el desierto, when Moshe was overseeing, cuando Moshe estaba supervisando, he was required by Yahuwah to make keporah, él fue requerido por Yahuwah hacer kepora, or atonement, expiación for Israel. por Israel. He took a spear Tomó una espada and he thrust through all the sons of Israel in their ohalim. y traspasó a los hijos de Israel en sus casas, en sus moradas, In their en tents. sus tiendas. And it says, and this is a marvelous thing, Y es una cosa maravillosa que dice, in removing or avenging the evil in Israel, para quitar la maldad en Israel, he made an atonement. hizo una expiación. Now that word in Hebrew is very specific. Y esa palabra en hebreo es muy específica. Keporah. Kepora. Isn't that interesting? Yes. So we have these 11 tribes of Israel that are on the Así march, que tenemos estas 11 tribus de Israel que están marchando. not to do their own will. They're very humble. No para hacer su propia voluntad, son muy humildes. They don't want to shed the innocent blood of their brothers Benjamin. Ellos no quieren derramar la sangre inocente de sus fraternos Benjamín. They suffer casualties and they humble themselves under the mighty hand of Yahuwah. Ellos igual sufrieron pérdida de soldados y se han humillado bajo la mano poderosa de Yahuwah. Should we go back up? Debemos de regresar. Yes. Sí, Should we go back regresamos de nuevo. on the second day? Segundo ya. Yes. Sí. Who shall go first? ¿Quién irá primero? Let Judah go up. Que suba Yahuda. Da, 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 da. So they are humble. Así que sí son humildes. They're not just running to shed blood. They're like Pinchos. No solo están corriendo para derramar So, sangre, son como pinjos. I find it fascinating. Así que lo encuentro Because fascinante. in a sense, by avenging themselves on the evil remnant of Benjamin, Porque en cierto sentido, al vengarse en contra del remanente malvado de Benjamín, are they not que no es que ellos seeking to bring atonement, están buscando traer expiación, yes, a covering y cubrir for the evil por la maldad and the folly? y la maldad que I know you wanted to say something, but hold 1 second. Pinchos Pinjos stood in the gap estuvo ahí en la brecha between the Father entre el Abba and his people. y su pueblo, Just like in Numbers 25. así como en Números 25, The same el Pinchos mismo Pinjos stood in the gap estuvo en la brecha between the sexual sins of Israel entre los pecados sexuales de Israel and the holiness of the Abba. y la apartación del This is Abba. amazing. I never saw this. Esto es maravilloso, esto nunca no lo había notado, Because sometimes you read things porque a veces uno lee las cosas and you focus in on the sex and the homosexuality and the rape, and because those are like overriding y themes. se enfoca uno en el sexo, en la homosexualidad, porque esos son temas que opacan todo lo demás. But then the little details like that Pero estos detallitos pequeños como you este, can look over. uno puede And ignorar And these are fascinating. y son fascinantes. How many of us knew ¿Cuántos de nosotros sabíamos that que Pinchos Pinjos was a high priest fue un Cohen Hagadol, giving guidance dando guianza
to the 11 tribes. a las 11 tribus. See? Just like Yahusha, the high priest, Así como Yahusha, el sumo giving ministro, guidance to the 11 disciples dando guianza a los 11 talmidim, after one had gone and done evil. después de que uno fue y hizo la maldad. Then you wanted to say something. Yes, sí, yo quiero decir algo. At first, my first reaction was, how come all this is happening in Israel? Pinchas being alive and present at that time, a contemporary of these people. Al principio me pregunto, ¿por qué está aconteciendo todo esto si Pinchas está vivo y es contemporáneo de toda esta gente en Israel? But then the Ruach reminds me that the Ruach is a gentle counselor, a gentle advisor. It does not force itself on your will and your freedom to choose. Y luego la Ruach me recordó que la Ruach es una entidad sutil, amable, no se forza, no te empuja a hacer las cosas. And so we're seeing here an example when the people of the land, instead of doing what was right in their eyes, decided to go seek what was right in the eyes of Yahuwah. Entonces aquí vemos el ejemplo que ya ha unido al pueblo y en lugar de hacer lo que era correcto ante sus propios ojos en su corazón, deciden ir a buscar consejo de Yahuwah. And there is someone there that can give them the advice if they go look for it. Y hay alguien ahí que les puede dar el consejo si lo van a buscar. They did. But before they didn't, in times past, they didn't of these judges. Pinchas was there the whole time. Pero en tiempos pasados, ahí la gente hacía lo que quería, pero Pinchas todavía estaba vivo. I don't know how old he was. Maybe he was 200, because people live that long. We can find that out. Podemos descubrir eso. But he was still there, is my point. Pero Pinchas todavía estaba ahí. And the people were not going to seek after Pinchas and Yahuwah. La gente no iba a buscar de Pinchas y Yahuwah, being that they still had them among their people, siendo que todavía estaba entre sus pueblos. And now that takes me to that verse that says, seek Yahuwah while he can still be found. Y eso me lleva al verso que nos dice, busca Yahuwah mientras que puede ser hallado. We can still find Yahuwah and his will if we go look for it. Todavía podemos ir en busca de Yahuwah y su voluntad si vamos a preguntar por ella. It's there. Está ahí. But you had that's a very interesting point. Pero ese es un punto muy interesante. That's very interesting. Es un punto muy interesante. More than likely. Lo más probable es que almost 100%. Casi el 100%. Pinchas was there. Pinchas estuvo ahí. From the beginning, from the time that Eleazar died. Desde el tiempo que murió Eleazar. Through the time of Samson. Hasta el tiempo de Shimshon, yes. Through the time of Gideon. Deborah. A través del tiempo de Gideon, Deborah. Through the time of Deborah and Barak. De Deborah y Barak. And because the time of the Shoftim. Y a causa del tiempo de los Shoftim. Was a time when every man in Israel did that which was right without pastor, without priest. They did that which was right in their own eyes. Era un tiempo que cada quien hacía aquello que era correcto a su propio parecer. That, like you were saying, and I think Tova's saying the same thing. Y como dijo usted, y Tova está diciendo la misma cosa. He was there. Él estaba ahí. The righteous, proven, sanctified, faithful, career servant. El siervo, el recto, apartado, que había sido probado, que estaba ahí. Esta era su vocación. Was there. Ahí estaba. But only one time. Pero solo una vez. Do we read? Vemos. That they sought him out. Que lo fueron a buscar. And you know, to me. Because in Israel, it's the same thing today. Y en Israel es la misma cosa hoy. When a man on Facebook or a woman thinks that they don't need an assembly, they don't need a pastor, yes, they don't need oversight. Their life winds up being the book of Judges part B or part C. Even though they're deceived and they think, oh, I'm my own king, I'm my own pastor, I'm my own prophet, I don't need any spiritual accountability. The truth is that the book of Judges is repeating itself in their lives. And the saddest part is they don't even know it because Pinchas is waiting somewhere
to help and to be your spiritual overseer, but you don't want Pinchas. Y la cosa es que hoy estamos viendo en el Israel moderno, ya sea en varones o hembras, que ellos piensan que ellos son los kohanim de su propia vida, ellos pueden decidir lo que pueden hacer, lo que tienen que hacer, no necesitan consejo ni ayuda de nadie más, aunque hayan pinjuses en estos tiempos modernos por todo el mundo, no quieren ir a buscar de su consejo. And you know, the other thing that I believe was the issue here, la otra cosa que creo que fue el problema aquí is that Israel was now comfortable in their own areas. Es que Israel ya estaba cómodo en sus propias áreas, in their own lands, en sus propias tierras. And, la otra cosa que creo que fue el problema. And so they were scattered. They were not united physically anymore. Estaban esparcidos, ya no estaban unidos físicamente. So people, in addition to laziness, to go up to Jerusalem, además de la flojera de subir a Jerusalem, to go seek the counsel, or Mishpa in this case, de subir a Mishpa en este caso, a buscar el consejo. Everybody had their own little temple. There's an example of a man that had his own Levite in his own house. Cada quien tenía su propio templo, y hay un ejemplo de un varón en el libro de Jueces que tenía su propio templo. Another case. Tenía su propio levita. Yeah, and that was crazy, their situation. Y esa situación fue perversa igual. So everybody decided to do what they wanted to do because they no longer had the proximity to the presence of Yahuwah. Todo el mundo hacía lo que quería porque ya no tenía la proximidad a la presencia de Yahuwah. Because they were not willing, like you said, they were. That's okay, that's okay. Como dice usted, no estaban dispuestos. That's okay, no. Please, quítese. Because they were not willing. No estaban dispuestos a ir a buscar de Yahuwah. They were not willing to humble themselves. De humillarse a sí mismos. And to see the official representative. Y ver al representante oficial. Who was sitting in the Kisei Moshe. Que estaba sentado en el Kisei Moshe. Because they wanted every authority except. Querían toda autoridad menos. Kisei Moshe. El trono de Moshe, o el asiento de Moshe. So what has changed? ¿Qué ha cambiado? Almost nothing. Casi nada. People will go to a Bible study. La gente va a estudios bíblicos. Or a home study. A estudios en casa. With someone that has no anointing. Con alguien que no tiene unción. No authority. No tiene autoridad. Because they're comfortable. Porque están cómodos. See? People go where they're comfortable. They're comfortable is the key. Not where they could be guided and helped and kept on the straight and narrow and every once in a while challenged. No donde puedan ser guiados y ayudados y mantenidos en el camino derecho y angosto y de vez en cuando ser retados. Because through challenge comes change. Porque a través del reto viene el cambio. Change doesn't come from being comfortable. El cambio no viene de estar cómodo. Discomfort is the mother of change. La incomodidad es la mamá del cambio. Discomfort. La incomodidad is the mother of change. Es la mamá o la progenitora del cambio. But today's generation is like the book of Judges. Pero la generación de hoy es como el libro de los jueces. People want to be comfortable. La gente quiere estar cómoda. They don't want to be part of this kind of radical ministry. No quieren formar parte de este tipo de ministerio radical. See, if I got on here and I prayed that everybody would be healed, and if I got on here and taught you how to do messianic dancing, we'd have 500 people listening. Porque si yo estuviera aquí orando por ustedes para que todos fueran sanados o enseñándoles a hacer danza mesiánica, todo el mundo estaría escuchando. Because we don't have a show. Pero porque no tenemos un show. Just a plain, simple word. Simplemente la palabra. They're bored. La gente se aburre. So most believers are liars. Así que la mayoría de los creyentes son mentirosos. That's a fact. Y ese es un hecho. Because if you ask them the truth, porque si les preguntas la emet in private, en privado, they find the word of Yahuwah. Ellos encuentran la palabra de Yahuwah boring. Aburrida. That's why they need the accoutrements. Por eso necesitan todos los accesorios. The accompaniments. Adicionales, los suplementos. The children's classes. Las clases a los niños. The dancing classes. Las clases de la danza. The pizza parties. Las fiestas de pizza. The bagel breakfasts. Los desayunos de bagels. Because the word is boring. Porque la palabra es aburrida. Not for me. No para mí. Not for you. No para usted. Not for Pinchus. No para Pinchus.
But for the rest of those people, Pero para el resto de esta gente, as you said, como they dijo usted, not only they did not run to Mizpah, no solamente no corrían a Mizpa, they stayed away, se mantenían lejos, just like in the times of the temple. así como en los tiempos del templo, They stayed away. se mantenían lejos. That's why Yahuwah said, "Bye, I'll put you in the exile, and you'll be able to stay away a lot Por easier. eso Yahweh les dijo, I don't bye, want you here." los voy a mandar al exilio y así se pueden quedar lejos. Aquí no los quiero. What was the exile all about? ¿De qué se trataba el exilio? What was the galut all ¿De about? qué se trataba el galut, el exilio? Their heart was their heart was not right. They didn't find the things of and the word of Yahuwah exciting. Su So corazón, no Yahuwah estaba, said, "You don't have to be here. Bye. su corazón no estaba en lo correcto, no encontraban la palabra y las cosas de Yahweh. Go to Canada. Go to America." Excitante, entonces Yahweh les dijo, bye, váyanse a Canadá, váyanse a América. Think about it. Medítenlo. If they really wanted to be in Yahuwah's house, Yahuwah wouldn't have put them into the galut. Si realmente querían estar en la casa de Yahweh, Yahweh no los hubiera enviado al galut. So instead of running to Har Zion, En lugar de correr al monte de Sion, what did they do? ¿qué hacían? In their En hearts, sus corazones and then with their feet, y luego con sus pies they descended. descendían. Instead of making aliyah En lugar de ascender, hacer aliyah to the house, a la casa, to the Har Habayit, a la casa al monte de la casa, they went the opposite. iban de dirección opuesta. But look at the prophecy of Pinchas. Pero miren la profecía de Pin. By the way, if you're just joining us, we're in Shoftim 20:28. Si acaban de unirse con nosotros, estamos en Jueces, Shoftim 20, verso 28. Our number is 1-800-917-7751. 1-800-917-7751. Nuestro número de teléfono a 1-800-917-7751. Guidance, prayer, Guianza, oración, counseling, consejería, scriptural question, ayuda con sus preguntas escriturales, anything. cualquier cosa. We're waiting for you to call Estamos esperando que llamen in Mizpah. en Mizpa. Now, Mizpah also means Mishpat. Mishpah. It's similar to Connected. the place of giving counsel. Interesting. Yeah. Y la palabra Mizpa se conecta a la palabra hebrea Mishpat, que es el lugar donde se da consejo, donde se hace juicio. So not only Yahuwah answers Entonces no es solo que Yahweh contesta through his righteous Kohen a Hagadol, través de su Kohen Hagadol Tzadik justo, but he gives a resurrection declaration of life. pero da una declaración de resurrección de vida. So the first and the second try, the people of Israel were not victorious. Así que en el primer y segundo intento el pueblo de Israel no triunfó. But on the third Yom, Pero en el tercer yom, in the Booker, en el amanecer, en la mañana, at dawn, al amanecer, Yahuwah said, on the third day at dawn, y él dijo, en el tercer yom, al I will amanecer, deliver them yo les entregaré, into your hand. se los entregaré en sus manos. Isn't that beautiful? Amén, Baruch Hashem Yahweh. So Pinchas, Chris says, well, Pinchas was over 100 years old. Yeah, it seems that way. Sí, parece que Pinchas tenía más de 100 años de edad. Sure seems that way. Parece que sí. Because we know that that for a part of those years in the wilderness, Porque sabemos que por parte de esos años en el desierto, although at that time I don't know if Pinchas was high priest. no, he was not. At the time that he did the atonement, En el tiempo que él hizo la expresión, I believe Aharon was still alive. yeah, He may have been a teenager or a young 20-year-old something. yes. Quizás todavía estaba He- vivo Aharon cuando hizo la expiación. Quizás Pinchas era un adolescente o un muchacho joven. Yeah, that's right. He was probably a young, zealous man. Quizás era un hombre joven ferviente por la palabra de Yahweh. Because, like you said, Como dijo usted, Aaron was still alive. Aharon todavía estaba vivo. And then Eleazar, Y luego seguía el cargo de Eleazar, Eleazar, his father, su Abba. speaking of father, Hablando de Abba, his father su Abba took over. tomó cargo. So he had to wait his turn. Así que tuvo que esperar su turno. It is possible Es posible that even as a young man that he made atonement for Israel, que aún siendo un muchacho joven hizo expiación por Israel, that he didn't enter the high que priesthood él no entró en el ministerio, until the time of the judgment. el sumo ministerio hasta el tiempo de los That's jueces. also possible. Well, he had to wait for his Abba to pass. He had to wait for Tuvo que his esperar que su Abba
falleciera. Because his grandfather died. Porque su abuelo murió. Where did his grandfather die? ¿Dónde murió su abuelo? En Mount Hebron. Nope. Mount Pisgah, no, that's Moses. No, it's Hor. also the Hor. Okay. Mount Hor. Mount Hor. Okay. So Aaron died on the. Matter of fact, there's an elaborate ceremony. Aarón murió sobre el monte Hor, y es más, hubo una ceremonia muy elaborada. Where Moshe, Yahuwah. En que Yahuwah leads Aaron. Lidera a Aarón al monte. Into a ceremony. A una ceremonia. Divesting him. Quitándole. Of the priesthood. Su ministerio. In other words, Yahuwah gives him instructions. Le da instrucciones Yahuwah. To take off his ephod. De quitarse su ephod and all his garments. And his ministry garments. Breastplate. Su pectoral. The chosen. El chosen, chosen. The chosen people, the chosen kohen. El chosen. To remove the chosen. Para quitar el chosen, el pectoral. Of mishpat. De juicio, mishpat. And to place it. Y ponerlo. On Elazar. Sobre Elazar. And then Yahuwah says, now lie down. Y Yahuwah le dice, acuéstate. And I'll put you to sleep. Y te voy a poner a dormir. So it's amazing. Es maravilloso. How the first transference. Como la primera transferencia. Of the high priesthood. Del sumo ministerio. Is actually done. En realidad se hace. Is actually done and performed. Se hace by Yahuwah himself. Por Yahuwah mismo. So getting back to what Chris was saying. Entonces regresando aquí a lo que dice Jacob. More than likely. Lo más probable es que the Pinchas did not take office. Es que Pinchas no tomó su cargo. Until the time of the Shoftim. Hasta el tiempo de los jueces. So anyway, but I see if you just joined us, we're in Shoftim. Y si acaban de unirse con nosotros, estamos en el libro de Shoftim, Jueces. Chapter 20. Capítulo 20. Verse 26. Verso 20. Well, we're past 26. Right, but I mean, no, I'm sorry, 28. Verso 28. But I find it fascinating. Pero lo encuentro fascinante. How this is a prophecy. Como esto es una profecía. And it's like this covenant of shalom. Y es como este convenio de shalom. That Pinchas carries. Que lleva Pinchas sobre sí. Because of his zealousness and faithfulness to Yahuwah. A causa de su fervor y su protectividad de Yahuwah. Is given to the men of Israel. Se le da a los varones de Israel. He says, don't worry. Dice, no se preocupen. The covenant of zeal and shalom that is perpetual. El convenio del fervor y de la shalom que es perpetuo. That I have been given as the Kohen Hagadol. Que a mí se me ha dado como el Kohen Hagadol. Will be given to you. Será dado a ustedes. Tomorrow morning. Mañana por la mañana. On Yom Shlishi. En el tercer Yom. The three is a charm. Y el tercero es el que hace el milagro. I wonder where that came from. Y me pregunto de dónde vemos ese patrón. Did you ever hear that saying? 3 is a charm. Yes. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Okay, verse 29. So they received Tov counsel. Recibieron el consejo. From Pinchas. De Pinchas. We're in Shoftim 20:29. Jueces 20, verso 29. So Israel was rekindled in their commitment to avenge the evil. Entonces Israel fue reanimado en su fervor por vengar esta maldad. And so they set an ambush. Y pusieron emboscadas. To wait around Giba. Para esperar alrededor de Giba o Gabá. And the children of Israel went up. Y los hijos de Israel subieron. Against the children of Benjamin. Contra los hijos de Benjamín. To find life and remove folly from Israel. Para encontrar vida y quitar la maldad de entre Israel. They rose up on the third yom. Se levantaron en el tercer yom. Sound familiar? They rose up. Se levantaron, suena familiar. On the third yom. En el tercer yom. According to the counsel of the high priest. De acuerdo al consejo del sumo ministro. And put themselves in battle array against the sons of Benjamin. Y ordenaron la batalla delante de Gibá, los hijos de Benjamín.
as they had the other 2 times. como las otras 2 veces. And the children of Benjamin Y los hijos de Benjamín went out against the people fueron a encontrar al pueblo and were drawn away from their city. y se alejaron de la ciudad They began to smite Israel as they had the other 2 times. y comenzaron a herir a algunos del pueblo como lo hicieron las 2 veces pasadas, On the highways as well. igual en los caminos. One of those highways goes up to the Bayit of Yahuwah. Y uno de esos caminos, uno de los cuales sube a Beitel, que es la casa de Yahuwah, The other goes to Gibeah. y el otro a Giba. About 30 men of Israel. Cerca de 30, mataron a unos 30 hombres de Israel. That's interesting too, 30. 30. Eso es interesante, igual el número 30. Wasn't it 30 that, Yahusha began his ministry, well, his public ministry. wasn't it 30 shekels that Yehuda was paid for Yahusha? Yeah, but To if, betray if, him? if the mikvah was at the age of 30, Pero si entonces la micua fue a la edad de 30, because a Kohen could not begin his priesthood porque un cohen no podía comenzar su ministerio. until he was 30. Actually, the high priest, un cohen hagadol, no podía, because a normal priest could So it's begin at interesting. 20, This is interesting. his training. The numerology is very La interesting. numerología aquí, o los números aquí, los patrones de los números es muy interesante. 32. 32. And the children of Benjamin said, Y los hijos de Benjamín dijeron, Israel is smitten again before us like the other times. vencidos son Israel delante de nosotros como antes. But the children of Israel said, let us flee Mas los hijos de Israel decían, huiremos and draw them or trick them out y los alejaremos de la ciudad from the city to the highway. hasta los caminos. And all the men of Israel rose up from their place Entonces se levantaron todos los varones de Israel de su lugar and put themselves in array at Baal Tamar. y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. And the ambushers of Israel also came out of their place Y igual las emboscadas de Israel se fueron de su lugar, from the meadows of Gibeah. de la pradera de Gabá. And there came against Gibeah 10,000 chosen men of Kol Yisrael. Y vinieron contra Gibá 10,000 varones escogidos de todo And the Israel. battle was fierce, Y la batalla reciaba. but they knew not that evil was near them. Mas ellos no sabían que la calamidad se acercaba a ellos. And as Pinchas the Kohen Hagadol declared, Y así como declaró Pinjus, el Cohen Hagadol, Yahuwah smote Benjamin Yahuwah derrotó a Benjamín. Wow. before Israel, De delante de Israel. and the children of Israel Y los hijos de Israel destroyed from the Benjamites mataron de entre de los benjamitas that Yom aquel yom 25,100 a 25,000. 100 men, 25,100 hombres. all who drew the sword. Todos los que sacaban espada. Now, if I remember, Y si yo me acuerdo, there were only 26,000. habían solo 26,000, right? So only 900 remained, I believe. So Si no me equivoco. approximately 900. Así que aproximadamente Remained. 900 quedaron. Now, these who remain become the center of what happened. Y estos que quedan se convierten en el centro de lo que aconteció. So here we see That's that, interesting. here we 900. see that according to the prophecy of Pinchas, Entonces aquí vemos que de acuerdo a la profecía de Pinjus, the men of Benjamin, as you said, the ones who have the seed, los varones de Benjamín, como usted dijo, los que tienen la simiente, are just about gone. casi se desaparecen, se extinguen. And they had several chances. Y tuvieron varias chances Yes? to repent. They had several chances to repent. Tuvieron varias chances para arrepentirse And they did not take advantage of those chances. y no tomaron ventaja de esas chances. So because they refused the appeal of the Ruach, Ajá. and they not submitting to the Y Ruach, por cuanto se rehusaron a despreciar el ruego de la Ruach y no someterse a su consejo, the tribe of Benjamin basically is wiped out. la tribu de Benjamín casi es extinguida. Let's continue. Continuemos. (34) 36. Oh.
So the children of Benjamin realized that they were destroyed, smitten. Y vinieron los hijos de Benjamín reconociendo que ya habían sido derrotados. For the men of Israel had given ground to the Benjamites, Y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, because they had trusted the ambushers. porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto And the ambushers hurried and rushed. detrás de Gabá, y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabá, The ambushers waited, drew themselves along, y avanzaron e hirieron a filo de espada and smote the entire city with the edge of the sword. a toda la ciudad. So they drew them out, Así que los and sacaron, as they were drawn out, they killed them. y al sacarlos los mataron. Now there was an appointed time between the men of Israel Y era la señal concertada entre los varones de Israel and those who were waiting in ambush y las emboscadas, to make a final or great flame, que hiciesen subir una gran humareda with smoke rising up out of the city. de la ciudad. And when the men of Israel turned in the battle, Y cuando los varones de Israel retrocedieron en la batalla, Benjamin began to smite and kill the men of Israel. los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel, For they said, surely they are smitten before us, como 30 hombres, y decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros, as in the first battle. como en la primera batalla. When the flame began to rise out of the city, Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, with a pillar of smoke, con ese pilar de humo, the Benjamites looked behind them, los de Benjamín miraron hacia and atrás, see the flame ascended to the Shemaim. y aquí que el humo de la ciudad subía a los Shamaim. And when the men of Israel turned again, Y entonces se volvieron los varones de Israel, the men of Benjamin were amazed, y los de Benjamín se llenaron de for temor, they saw the evil that had come upon them, porque vieron la calamidad que había venido sobre ellos. meaning their cities were being burned. Sus fortalezas o sus ciudades So, estaban siendo Not only had quemadas. 25,000 died, but their homes and their villages Ujú. and all the By their village, families. all the villages, maybe the families that were left behind who were not men In of the war, were also going up in flames. Entonces reconocieron que no solamente habían ya muerto 25,000 de ellos, pero estaban viendo que sus casas, sus aldeas, sus ciudades estaban siendo quemadas, quizás sus familias ahí dentro de ellos. When the men of Israel looked, again, the men of Benjamin were amazed. They saw that evil had come upon them. Entonces se quedaron con temor, vieron que la calamidad había venido sobre ellos. So they turned around their backs to the men of Israel, Entonces volvieron la espalda delante de Israel hacia el camino, meaning they ran away quiere decir que huyeron regresando atrás to the wilderness, del desierto, hacia el camino del desierto, leaving their flaming cities behind. dejando atrás las ciudades en llamas. But the battle overtook them in the wilderness. Pero la batalla los alcanzó en el desierto, And those Benjamites who ran y los que huían out of the cities also were destroyed de las ciudades destruían en medio de ellos, in the midst of the men of Israel. de Israel. 43. We're in Los destruían en medio de ellos. Shoftim 20:43. Jueces 20:43. They surrounded the Benjamites Así cercaron a los de Benjamín all around todo and alrededor, chased them and trampled them down with ease y los acosaron y los hollaron con against facilidad Leva toward the east. hacia el oriente. And there fell of Benjamin 18,000 men. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, All these were men of valor, todos ellos hombres de guerra, so even more así que aún than the más, soldiers. más que los soldados. But probably the 18 were included in the total. Maybe. Probably were included. Quizás se incluían en el total. He's just breaking it down a little bit. Lo está aquí dividiendo. So they turned and fled toward the wilderness. Se volvieron y huyeron hacia el desierto. And I think this is where we begin to Rimó. have to understand that we'll probably understand it a little bit more next week. Y aquí creo que vamos a tener que continuar la próxima semana para profundizar más en esto, Because this is a little bit tricky. porque esto es un poquito delicado, It's a little bit tricky. un poquito delicado. So they turned and fled to the wilderness, Huyeron hacia el desierto, to the rock
of Rimon. A la peña de Rimón, which means pomegranate. Yes. Que quiere decir granada. To the rock of pomegranate. A la peña de la granada. And they cut down in the highway 5,000 men. Y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres. And pursued hard after them en los caminos. to Gidon. Y fueron persiguiéndolos hasta Gidom. And killed 2,000 of them. Y mataron de ellos a 2,000 hombres. So all the men who fell, see, these are subcategories. Entonces estos son subcategorías. So all the men of Benjamin who fell, fueron todos los que de Benjamín murieron aquel yom. 25,000 who drew the sword. 25,000 hombres que sacaban espada. All men of valor. Todos hombres de guerra. But pero 600 men se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón 600 hombres. Turned and fled into the wilderness. Los que se fueron al desierto. To the pomegranate rock. Los que fueron a la peña de Rimón. And they stayed in the pomegranate rock. Y estuvieron ahí sobre la peña de Rimón. For a confirming 4. Por 4 meses confirmadores. 4 months. 4 meses. Okay. So the pomegranate rock. Así que la peña de la granada es Yahusha. He's the rock of our salvation. Él es la roca de nuestra redención. The pomegranate was worn by Yahusha on his clothing. El rimón se usaba by the Kohen Hagadol too. Se usaba por Yahusha en sus ropas, el Kohen Hagadol. The Kohen Hagadol wore rimonim. El Kohen Hagadol usaba rimonim. On his granaditas decorativas. Granaditas. On his priestly vesture. Sobre sus ropas de ministerio. You see? Yes. So now the remnant of Benjamin finds shelter. Entonces el remanente de Benjamín encuentra su refugio. Under the rock. We know the rock is the Messiah, the high priest, the eternal high priest over Israel. Sobre esa peña, y sabemos que Yahusha es la peña, él es la roca de Israel, el sumo ministro de Israel. Who is pomegranate? Que es el rimón, la granada. We know that the rimón looks like the heart. Sabemos que el rimón se parece al órgano del corazón. And I read somewhere about the seeds of it match 365. 365. Y leí en algún lugar que las semillas se encuentran 365? Approximately, como 365. And I did try to count them. And one for each. With my mom. I know, I see them all the time. Intenté contarlas una vez. I'd like to get rid of a few of those seeds. Maybe mommy will take some. Should I make an appeal, a public appeal? No. No. A UJA, a United Jewish Appeal. Can you please come and take some of the seeds? She wants to send some here. Ain't happening. That ain't not happening. The only thing that I'll allow them to send here is a U-Haul. Pesa roca granada. Anyway, where was we? We were in the 4 months, confirming 4. So the 600 found shelter in the rock Rimon, which is a type of the high priestly rock Yahusha. Así que los 600 encontraron refugio sobre la peña de Rimón, que es la roca representando a Yahusha. And out of the 26,000, y de los 26,000, only the remnant was solo el saved. remanente fue rescatado. 600. 600. But 600 men fled. Los 600 huyeron. Verse 48. Verso 48. And the men of Israel turned again. Y los hombres de Israel volvieron de nuevo on the children of Benjamin. Sobre los hijos de Benjamín. And smote them again with the edge of the sword. Y los hirieron a filo de espada de nuevo. Men and beasts of every city. Hombres y bestias de toda ciudad. That were found, they set fire to them. Y todo lo que fue hallado los quemaron. And they finished the job and burned down the cities. Y acabaron el trabajo quemando a todas las ciudades que hallaban. By the way, this is a call-in show. Y además les recordamos que este es un programa para que ustedes nos llamen. It's our pleasure to teach you the blessed
Dabar Yahuwah. Es nuestro placer enseñarles la Baruch, palabra de Yahuwah, la bendita palabra de But Yahuwah. we've opened up the phone lines Pero for you to call abierto las líneas telefónicas para que ustedes llamen, for prayer, pidiendo oración, advice, consejo, counseling, help, ayuda, or to delve into the Word. o para profundizar en la palabra en esas áreas donde ustedes And so necesitan remember clarificación. next week Así que acuérdense que la próxima semana, to write down your well, questions. there won't be this next week. We won't have That's this right. next week. That's right. Next week we're going to be Chodesh number 3. La próxima semana esto no va a estar. Vamos a estar celebrando el inicio del tercer mes. That's right. We're going to be on the air for Chodesh number 3. Estaremos celebrando el tercer tercer mes o el tercer inicio del mes del año. So we won't go back to a talk format for 2 more weeks. Así que no regresaremos a este formato por 2 semanas. But the point remains the same. Pero el enfoque es el mismo. There's no sense having a talk format if we don't have people to talk to. No hay sentido de tener este formato si la gente no quiere que platiquemos con ustedes. Now, in Shoftim 21, En Jueces 21, and now we see how this whole, and this is where I find it interesting, and I think Mariamne and I have mentioned something before. y aquí en el verso 21 lo encuentro interesante y creo que Mariamne y yo mencionamos algo anteriormente. That it's really hard to understand how Yahweh chose Que es difícil comprender cómo es que Yahuwah escogió to preserve the tribe of Benjamin. preservar a la tribu de Benjamín. And even when I was reading it, it was again reviewing it. Y aun cuando yo lo estaba leyendo, estaba repasándolo. It's a little bit challenging. Es un poquito retante. Now the men of Israel had sworn in Mizpah Los varones de Israel habían jurado en Mizpah. that we are not going to reward the evil and the folly of Benjamin Ninguno de nosotros vamos a galardonar la maldad en Benjamín by giving our daughters to be their wife. al dar nosotros nuestras hijas a que sean sus So esposas. right away that creates a problem. Así que de inmediato esto crea un Now, problema. why didn't they want to give their daughters to be their wife? ¿Por qué no querían dar sus hijas a que fueran sus Well, whose esposas? wife? ¿Esposas de quién? The 600. Los 600. Am I right? Yes, There's only 600 left. I believe so, unless they killed more. Well, Solo hay 600 que quedan, solo que hayan it muerto says más. 600 were hiding in Rock Rimon. Dice que 600 Fled. quedaron huyendo y refugiados en la peña de Rimón. So there were 600 men who needed wives. Así que habían 600 varones que necesitaban esposas. The rest had been wiped out. El resto habían sido extinguidos. But the other 11 tribes of Israel, why do you think they were hesitant? Pero ¿por qué las otras 11 tribus de Israel piensa usted que estaban no que estaban dispuestos? Because if you had a daughter Porque si tú tuvieras a una and these hija, men had, these homosexuals had decís, anger, had abused this woman, they probably, like she was saying, Tova, they probably had no interest. y si estos varones que quizás eran homosexuales, quizás no tenían interés después de lo que hicieron con esa mujer, la concubina. So in their Levita. anger that they couldn't have anal sex, Así que en su enojo de que no podían tener sexo sodomita, anal, they were angry at the concubine estaban enojados con la concubina and at the Levite. y contra el levita. So that was rape is an act of anger or violence. La violación es un acto de violencia, de enojo. So if you're an Abba in the other 11 tribes, Así que si tú eres un Abba en las otras 11 tribus, would you be willing to give your daughter ¿estarías tú dispuesto a dar a tu hija and take a chance y arriesgarte that she's also going to be raped? que ella igual sea violada? So you can see their hesitance. Así que puedes ver Like su no querer hacer eso. if we give no our querer dar a sus daughters and hijas. our sisters to be your wives, Si damos a nuestras hijas y a nuestras fraternas a que sean sus esposas, you never made teshuvah. nunca se arrepintieron. We had to fight you and kill you, and still Tuvimos que pelear contra ustedes, matarlos y todavía we're not sure about your character. no tenemos la certeza de su carácter. So we're not in any rush. We made a covenant Así que no estamos apurados. Hemos hecho un convenio not to give our daughters de no dar a nuestras hijas, to you a ustedes, and take a chance. y arriesgarnos. You could understand that, right? ¿Puede uno comprender eso? Yeah, but I still don't understand
other action they did. But so far. Hasta el momento. But you could understand their hesitancy. Podemos comprender por qué estaban con esa pausa, esa duda. No confiaban en ellos. And the people came back to the Bayit of Yahuwah. Y los varones regresaron. Vino el pueblo a la casa de Yahuwah. And of course, Pinchas was still the Kohen. Kohen Hagadol. Y por supuesto, Pinchas seguía siendo el Kohen Hagadol. And they stayed in the Bayit of Yahuwah in Mizpah. Y estuvieron ahí en la casa de Yahuwah en Mizpah. Until the evening. Hasta la tarde. And they were before Yahuwah lifting up their voices and weeping. Y estaban delante de Yahuwah alzando su voz, hicieron gran llanto y dijeron, And they said, "Oh Yahweh Elohim of Israel, oh Yahuwah Elohim de Israel, why has this happened like this? ¿por qué ha sucedido esto así? That today there should be one tribe missing Que falte hoy de Israel una tribu in Israel." en Israel. Well, they knew the answer. Ellos sabían la respuesta. Benjamin had refused to make teshuvah Benjamín no quiso hacer teshuvah and to remove the abomination and folly they had committed in Geba. y de quitar la abominación y maldad que había acontecido en Geba. So it came to pass in the morning the people rose, Y aconteció al día siguiente que el pueblo se levantó built an altar, edificaron ahí un mizbeach altar and offered burnt offerings and shalom. y ofrecieron ofrendas encendidas y ofrendas de shalom. So now, after the battle has ceased, they have regret. Entonces, después de que la batalla ya ha cesado, están con remorse. Se están lamentando lo que pasó. That one family of Israel is just about missing. Que una familia de Israel está faltando, casi desaparece. So the children of Israel said this: Y los hijos de Israel dijeron esto: we who fought nosotros quienes peleamos made a covenant not to give our daughters hicimos un convenio de no dar a nuestras hijas y fraternas as their wife como sus esposas for these remaining 600 para men. estos 600 que quedan. But are there any in Israel Pero hay alguien de Israel who were not part of the congregation que no subió a la reunión or who did not make this covenant? o que no hizo este convenio? Are there those who did not enter this covenant forbidding our daughters being given to the remnant of Benjamin? Hay alguien que no formó parte de este convenio de jurar de no dar nuestras hijas al remanente de Benjamín, For they made an oath concerning that person, porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Yahuwah, that if anyone did not come to Yahuwah to Mizpah, que si alguien no subía a Yahuwah a Mizpah, that they shall be put to death. que sufrirá la muerte. So they basically said, you have to fight. Así que básicamente dijeron, tienen que pelear, You have to join us. tienen que unirse con nosotros, Because if you don't, porque si no lo hacen come up and volunteer to be part como voluntarios y formar parte of the assault on Benjamin, de este asalto en contra de Benjamín, you'll be killed. morirán. So here's a predicament. Aquí está el predicamento. None of those who came up made a covenant and are allowed to give their daughters. Ellos hicieron un convenio y se prohibieron dar a sus hijas. Then they're looking for others who didn't come up. Entonces están buscando a otros que no But subieron. then they remembered that anyone who didn't come up, then they found out later, Pero se acuerdan que cualquiera que no hubiera subido y que descubrieron después had to be put to death. tenía que morir. So from the limited pool, they had an idea. Así que de esta opción, de esta selección limitada, se les ocurrió una idea. But then they remembered that's not the answer either. Y se acordaron que esa tampoco es la respuesta. Because they made another covenant. Porque hicieron otro That convenio. anybody who didn't come to fight Que el que no subiera a pelear would be killed. moriría. So they couldn't give their daughters to replenish Benjamin, Así que no podían dar a sus hijas para reponer a Benjamín, or the daughters of those who didn't come to join the fight. o las hijas de aquellos que no subieron a unirse a la lucha. So they found themselves in a predicament. Así que se encontraron en un problema, en un predicamento, You un follow? dilema. You follow me? Sí. Any closing thoughts because we're almost out of time? Pensamientos de cierre porque ya casi se nos acaba el tiempo. Any closing thoughts?
We'll pick it up again in 2 weeks. Continuaremos Yah de nuevo willing. en 2 semanas si Yahuwah nos permite, Because next Yom Shmini, porque el próximo Yom Shmini, domingo, we're going to celebrate in a formal service estaremos celebrando en servicio formal Chodesh number 3. el Chodesh mes número Oh, 3. before I forget, Y antes de que se me what we olvide, can do in the remaining time is the bracha, lo que podemos hacer en el tiempo que nos queda es la braca, the brachot for the Omer. las brachot para el Omer. So let's do the brachot Hagamos las brachot for the 29th day of the Omer. Before I forget. Antes de que se me olvide, So today is the 29th day of the counting of the blessed Omer. hoy es el Yom 29 de la cuenta Baruch del Omer. 32, Yeah, before I forget. antes de que se me olvide, So 30 is Monday, el 30 es lunes, 31 is Tuesday, 31 es martes, 4, confirming 4. y el 4 es el 32. So 32 is day 4. Así que el 32 es el cuarto Yom de la semana. So this Wednesday Así que este miércoles que viene is the Ascension Day. es el Yom que ascendió So Yahusha. don't listen to all the other false lunar calendars on the internet. No escuchen los otros calendarios falsos del internet. This Wednesday Este miércoles is the Ascension. es el Yom en que ascendió Now, the Yahusha. way we get that is simple. Y la manera que podemos saber eso es simple, Very, very simple. muy simple. Yahusha rose on Aviv 18, Yahusha resucitó el 18 de Aviv, yes. correct? Amén. 8 days later, 8 yamim después, we start the count of the Omer. comenzamos la cuenta de El Omer, Okay, that's Aviv 26. que es Aviv 26. Okay, 40 days into the Omer, 40 yamim al Omer, he ascended. él ascendió. But remember, there were 8 days Pero acuérdense que habían 8 días between the resurrection entre la resurrección and the start of the counting of the Omer. y el comienzo Remember? de la cuenta del There Omer. are 8 days, Hay 8 días and I proved that in the book of John. y eso lo comprobé en el libro de Juan. Maybe I'll go over it Quizás lo voy a repasar this coming week. esta semana que viene. So he rises on the morning at dawn on Shabbat, Él resucita al amanecer el Shabbat, on the 18th of Aviv. el 18 de Aviv, 8 days later, Aviv 26 8 yamim después, que es Aviv 26, is first fruits. es las primicias, la celebración de las primicias, And then he ascends on day 40. y él asciende en el Yom 40. But there are 8 days in between the resurrection and the beginning of the counting of the Omer. Pero hay 8 yamim entre la resurrección y la cuenta del Omer. So he actually ascends Así que en realidad él asciende o sube on a the, los Shamaim on the 32nd day. en el Yom 32. You understand? ¿Entiende? Yes? Yes. Why? Explain it to me. Just in case anybody else needs to understand. Well, actually, I need to sit down with paper and just double check. You have a paper, but that's okay. That paper doesn't work. 1, 2, 3. Because remember, he's preaching and teaching about the kingdom for 40 days, right? Porque acuérdese que él está predicando y enseñando acerca del reino por 40 yamim. But the 40 days starts when? Pero el Yom 40 When he rises. cuando resucita. He's teaching about the kingdom for 40 days, but the 40 days starts when? Él está enseñando del reino por 40 días, pero esos días comienzan cuando? When he rises. Ajá. Okay. So 40 days later is day 32 of the Omer. Así que 40 You see? días después es el Yom 32 del He doesn't Omer. start teaching about the kingdom on the first day of the counting of the Omer, but from the day he rose. Él no comienza a See? enseñar el Omer, He taught for 40 days. enseñó por 40 yamim. So 40 days after he rose 40 yamim después de que resucita, includes the 8 days between incluye when los he 8 rose días and the Omer is counted. entre el tiempo que resucitó y cuando es contado el Omer. Now, the reason this is interesting is because in Hebrew, the 32 Y la razón que esto es interesante es porque en el hebreo el número 32 are the letters Lamed Bet, son las letras Lamed Bet, which is Lev, que es corazón, heart. Lev. So he rose on Chaim, life, Él resucitó en Jaim, Lev, and he ascended Yeah. on heart. y ascendió en el Yom del corazón. So that was Valentine's Day. Así que se fue el Yom de San Valentín. See, the true Valentine's En Day el real Yom de San Valentín is Lamed o del Bet, corazón es Lamed Bet, the 32nd day of the counting of the Omer.
el Yom 32 de la cuenta del Omer. So that's the Hay true muchos heart day. olvides. Este es el real Yom del You corazón. can do that. So he ascended Así on que ascendió this coming Wednesday. este miércoles venidero. So we want to remember that as well. Así que queremos acordarnos de ello de igual manera. So we're going to say the brachas Vamos a decir las brakot, for day number las 29 bendiciones para el Yom 29 of the Omer. del Omer. And then we'll dismiss you for this week. Y nos despedimos de ustedes por esta semana. Baruch Hashem Baruch Hashem Yahuwah. Yahuwah. Benjamin says, yes, indeed, that makes sense. Benjamin dice, sí, eso es entendible, Since Yahusha rose on Shabbat morning, ya not que Sunday, Yahusha resucitó el amanecer del Shabbat y no el domingo, as taught to us in the Kirky, como se nos enseñó en la iglesia. in the circus. I love it. Yes. Toda Rabba for straightening us out on this count. Toda Rabá por corregirnos en cuanto a esta cuenta. Baruch Hashem. Baruch atah Yahuwah Shemo. Eloheinu melech haolam Amén. asher kiddushanu b'mitzvotav Bendito v'tzivanu al sifrat haomer. Amen. Yeshua Mashiach. Amen. Blessed are you, Yahuwah Elohim, Baruch eres tú, Yahuwah, nuestro King Elohim, of the universe, Rey del who has universo, given us your command que nos das tus mandamientos and commanded us regarding the y counting nos ordenas con respecto a la cuenta of the blessed Omer. del Baruch Omer. Baruch atah Yahuwah Shemo. Eloheinu melech haolam Amén. asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al hanifat haomer. Amen. B'shem Yeshua Mashiach. Amen. Blessed are you, Yahuwah Elohim, Baruch eres tú, Yahuwah, nuestro King of Elohim, the universe, Rey del universo, who has given us your commandment que nos das tus mandamientos and commanded us y nos has ordenado regarding the waving con respecto al mecer of the blessed Omer del Baruch Omer, of barley, de la cebada, the first sheaf, la primer gavilla and the subsequent countdown y la cuenta subsecuente to Shavuot. al Shavuot. B'shem Yeshua En el HaMashiach, nombre de Yahushua and nuestro all the Mashiach, people of y Israel todo el pueblo de Israel said, dijo, Amen, Amén y Be'amen. amén. In the meantime, we want to bid you a Shavuot Tov, Mientras tanto, Shavuot Tov, Shalom Shalom, Shalom Shalom, from desde Goshen B'Tzafon. Goshen Batzafon.